बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तूर हयात के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को कौन और कब तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्के में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े समंदर में फेंक देगा। ये मर्द कौन होगा और कब खाना काबा को गिराएगा? पूरी तफसील आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, याद रहे कि काबतुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ो जल की निशानियों में से एक अजीमुल शान निशानी है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है। जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी और कयामत बर्पा हो जाएगी। याद रहे कि खाना काबा अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। लेकिन ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। इस वाक़े की तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि जब यमन के बादशाह इब्राहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हशर हुआ था। नाजरीन, कहते हैं कि इब्राहा ने यमन में अपना खाना काबा तामीर करवाया और लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। नऊज़ बिल्लाह। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एहतिकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में करता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो इब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। इब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने खाना काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। नौज़ बिल्लाह। उसने शाम व हबशा को यह तफसील लिख दी। उससे दरखास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रूए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्के का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो इब्राहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी इसी लश्कर में इब्राहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने इब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। इब्राहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। इब्राहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाए। उनकी बात सुनकर इब्राहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर इब्राहा ने हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से इब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो न उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाईं, आंखें चुभोई, मगर वो खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ वापस किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्के की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजुर्बा बार बार किया। आखिर इब्राहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्के की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि इब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक
سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا، وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب مکے میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابراہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنی نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابراہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابراہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ناظرین، یہ حال ہوا کرتا ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ قیامت کے قریب ایک شخص خانہ کعبہ کو گرا دے گا، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ کون ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ یہ کائنات تب تک ہی ہے جب تک خانہ کعبہ ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ بخاری شریف میں یہ بھی اضافہ ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ناظرین، رہا یہ سوال کہ یہ حبشی کب خانہ کعبہ کو گرائے گا، تو اس بارے میں بخاری کی شرح میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 سے 4۔ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کا گرانا قیامت کی آخر کی نشانیوں میں سے ہے، جس کے بعد کائنات ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔